अरे जानिछु ना तू 20 दिन हेला आसीचु मते जेमिति 20 वर्ष परे लागुछि रे कन्ना तो मां को बोले तू केमिति रहिछु रे पागला केमिति रहिछु मने पड़े रे मां बहुत मने पड़े राति अधरे तो कथा मने पइले भीतर उठी बाहुनी कांदे दादा आउ पका पोसारे बसिले तो मुह पूरा नाची उठे तते देखिबा को बहुत इच्छा करे मु जानि छी रे देखिबा को सुजोग पाइनी रे मां देखिबा को जमार सुजोग पाइनी रे जसो अरे तोर की बुद्धि के जानी आज मो पो कान्हर पूजा उत्सव चली आज भलिया दिन मो पिलाटा तू कंदेई देलु तू जानि छु ना तू आशीर्वाद दिलु अरे बागुड़ी के भी खेलु आउ ना मतटा कहले जो कथा मने पड़ियोली से चिकी बजा जाउनु तम दीटा कथा जोर मने पड़े रे हम गार से बागुड़ी पोखरी कूल से नदी कूल आम तोटा आ बागुड़ी खेल मो आखिया घरे नाची उठे आलो रे मां ए शहरी पानी पवन रही मो अनिश्वासी हो गलनी तू मते से गोपपुर को नहीं चल रे मां मते से गोपपुर को नहीं चल रे कना तो हमें गोपपुर को नहीं जब पे आसी छु और कन्ना आगो तो पूजा सब तो सरी जाऊ मां तू सागरे छी हेला सत कहूछ मां सतरे तो मां कोन केबे तते भी इच्छा कइबो एकोच बाबू बोली कुआडे ताको घरे तो इत्ते बड़ आयोजन चली छी हेले काई से मन तो के देखा जाऊ ना दी से पड़ोसी ओलो एकाबरे व्यस्त देबे ना आसो पारे गल छान छान ए कन्ना हे बाबू बाबू श्री अरे बाबू यशोदा अरे तुम केते जाओ तुम ठीक समय पहुंच हां बाबू हंसी अरे कहीं के बाबू कहीं की सुखिला अंतरी को अरे हम पूरा इतना बड़ा पूजा उत्सव करतो हरुदिया नंदा जसदा को खबर दे हमें उड़ा खबर सुनी एठी के आसला परे हमको मिच्छ आश्वासन दउछ विश्वास कर नंद जे दिन सटिया बढी जात्रे मु गुआली मात्र पठेइथिली आपण मन जानि ना अंतिसा से सोला केते डाउट से हमको किछि भी जड़े से सोना मत धर गोपपुर फेरु ता माची पिची क्यों नहीं की ओडा को मिठा मारी ए घर तमे जड़े पूर्ण सदस्य करी एमिति अभिमान कले चलिबो आलो ए बसला बाबू तू खाली नजर स्त्री नहीं गला तू मोर भौणी मध्य तू जनकु पे आसो बाबू अरे तू पूजा मंडप पूजा तो पूरे तो अपेक्षा करछंती बाबूजी बाबा सारे जा हां हां हमें तो जा जा आज्ञा खाइबा आइटम रे कोन भाई अरे सॉरी बिना नहीं छी तो हनी कोटा कोने सब होइछि अरे खाइले जानिबो सब भेज अरे लोग तो मासो तोर सब खाइबा छी मागड़ा बोले सब बिचु गेली अरे डेरी करछ काई कि पिले अरे चाबारे मोची खाइबा घरे भीतर
ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ କାହ୍ନାକୁ ଦେଖା କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଏତିକି ଖାଇଲେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଗଲା ଆଲୋ ତୁ କେତେ କାଲା କାଲା ହଉଛୁ ଆଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳୁ ତଥାପି କଣ ତ ମନ ବୁଝୁନି ଆଲୋ କାହିଁକି କାଲା କାଲା ହଉଛୁ ଏଇ ମୋ କାହ୍ନା ଆସୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ କାହ୍ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏଇ ଦେଖୁନ ମୋ କାହ୍ନା ଆସୁଛି ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜିଲିନି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ନ ପାଇ ତମ ପାଖକୁ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ରେ କାହ୍ନା ଆଉ ନୁହଁ ତୋର ଯଦି କେବେ ବୁଢ଼ା ବାପ ମା ଦିଟା କଥା ମନେ ପଡେ ତୁ ଏ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିବୁ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ମଥୁରାକୁ ଫେରିବୁ ହଁ ରେ କାହ୍ନା ଆମେ ଆଉ ଏଠିକି କେବେ ବି ଫେରିବୁନି ରେ ମୋ ଆୟୁଷ ନେଇ ତୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହ ରେ ତୁ ଭଲରେ ରହ ମୋ ଖୁସି ନେଇ ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହ ଯାଉଛି ରେ କାହ୍ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସ तुम दुई घर लाश उठी बोला आ तुम गोपा पिला चिंता जेल जाकि चक्की पेशिव तो रंधा जा डालमा अंडारे विष मिसई विष सी खाइब सी मर आ बोपा पिला तीन जाई जेल में चक्की पेशिव चक्की क्या मारि क्या मार सारा जीवन पाप कर आज ये मारी पुण्य कर महापुण्य मो भौणीर शंका सिंदूर को लिपाई
କରୁଛି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅକର ଭାଇ you are under arrest. ଶଙ୍କର ବାବୁ you are under arrest. ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଲୁଟ କରୁଛି ସାଲୁଟ। ତୁ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ହଁ ତୋ ସନ୍ତାସୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେଲି। ସେଦିନ ୟାରି କଥାରେ ପଡ଼ି ତୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ଅମିତ ବାବୁ ସହ କରିଥିଲି। ସେଦିନ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଏଇ ଲୋକଟା ମତେ କାହ୍ନାକୁ ମାରିବାକୁ ସୁପାରି କରିଛି। ଆଜି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମତେ ସେ ଧରି ଜେଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଲୋ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ମତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସୁଖ